नमस्कार। आजिर आलोचनार एक मुख्य प्रसंग हेउची मनीषर हृत्पिंड एवं एही हृत्पिंड जरियारे रक्त संचलन कार्य संपादित हुए किपरि यह संपर्कीय सूचना बड़ी। मनीषर हृत्पिंड विषय रे आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमतः अनुध्यान करिबाकु पड़िबो जे एही मनीष हृत्पिंडर विभिन्न अंश गुड़िक संपर्क रे। एहाकु कुहा जाए ऊर्ध्व महाशिरा, एहाकु कुहा जाए निम्न महाशिरा, एहाकु कुहा जाए महाधमनी, एहाकु कुहा जाए फुसफुसिय धमनी, एई अंशटी को कुहा जाए दक्षिण अलिंद, एई अंशटी को कुहा जाए दक्षिण नीलय, एही अंशटी को कुहा जाए बाम अलिंद, एही अंशटी को कुहा जाए बाम नीलय। ये होची व्यवधारक पट्टी एवं ये होची फुसफुसिय शिरा। ये होची समुदाय जिनिस। एतत व्यतीत दक्षिण अलिंद आउ दक्षिण नीलय मझिरे एक द्वार अवस्थित। एहाकू तीन कपाटिका विशिष्ट अलिंद नीलय द्वार कुहा जाए। ठीक सेही बळी बाम अलिंद एवं बाम नीलय मझिरे एक द्वार अवस्थित, ताहाकू दुई कपाटिका विशिष्ट अलिंद नीलय द्वार बोली कुहा जाए। ये होची प्रथमतः हृत्पिंडर विभिन्न अंश गुड़िकर नामकरण। तो प्रारंभ करिबा मनीषर हृत्पिंड संपर्कीय सूचना बड़ी। जेउ अंग बा जंत्र साहाज्यरे मनीष शरीर बा प्राणी मानक शरीर मध्यरे रक्तर संचलन घटी थाए ताहाकू हृत्पिंड कुहा जाए। एही हृत्पिंड हेउची एक फंपा मांसला पिंड। जेउ पथ बा रास्ता मध्य देई शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग को हृत्पिंड जरियारे रक्तर प्रवाह घटे ताहाकू रक्त वाहिनी बा ब्लड भेसेल कुहा जाए। आम शरीर मध्यरे तीन प्रकारर रक्त वाहिनी मान देखिबाकू मिले। एक हेउची शिरा, दुई हेउची धमनी एवं तीन हेउची रक्त कैशिक नली। जेउ पथ बा रास्ता मध्य देई शरीरर रक्त हृत्पिंड आड़कू प्रवाहित हुए ताहाकू शिरा कुहा जाए। जेउ पथ मध्य देई हृत्पिंड रक्त क्रमशः शरीरर विभिन्न तंतु आड़कू प्रवाहित हुए बा जीवंत जीवकोश आड़कू प्रवाहित हुए ताहाकू धमनी कुहा जाए। एवं जेउ पथ मध्य देई रक्त विभिन्न धमनी आड़कू गति करथाए ताहाकू रक्त कैशिक नली कुहा जाए। एही रक्त वाहिनी गुड़िक आम शरीर मध्यरे 96,000 रु 1,60,000 किलोमीटर पर्यंत विस्तृति लाभ करिथांती। अर्थात एही रक्त वाहिनी गुड़िक आम शरीर मध्यरे गुड़ेई तुड़ेई होई रही थांती, जद्वारा शरीरर प्रतिटी अंग प्रत्यंग को आवश्यक परिमाणर रक्त पहुंची थाए। ये जो कुहागला हृत्पिंड विषय जो कुहागला गठन दृष्टि जड़े वयस्क व्यक्ति हृत्पिंडर दैर्घ्य हेउची 12 सेंटीमीटर, प्रस्थ हेउची 9 सेंटीमीटर एवं ओजन हेउची 250 रु 300 ग्राम। गठन दृष्टि ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा दक्षिण अलिंद सहित संयुक्त, फुसफुसिय शिरा बाम अलिंद सहित संयुक्त, महाधमनी बाम नीलय सहित संयुक्त, फुसफुसिय धमनी दक्षिण नीलय सहित संयुक्त, दक्षिण अलिंद एवं दक्षिण नीलय मझिरे एक द्वार अवस्थित जहाँकि तीन पाखुड़ा विशिष्टर अंतर्गत। प्रतिटी पाखुड़ा को कपाटिका कुहा जाए। तेणु यह हेउची
ତିନି କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଏବଂ ବାମ ନିଳୟ ମଝିରେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। पेशी निर्मित अर्थात मांसपेशी निर्मित व्यवधारक पट्टी हृत्पिंडटी को समान दुई भागरे विभक्तिकरण करिथाए। गोटे होची दक्षिण भाग, अन्यटी होची बाम भाग। ये होची हृत्पिंडर गठन संपर्कीय सूचना। वर्तमान प्रारंभ करिबा हृत्पिंड जरिया रे रक्त संचलन कार्य संपादित हुए किपरि। दैनंदिन जीवन रे आमे जो जटिल खाद्य ग्रहण करू ताहा क्रमशः विभिन्न एंजाइम मानक द्वारा जारित होई रक्त रे परिणत हुए एवं उक्त रक्त फुसफुस ठारे जमाट हुए। फुसफुस ठारे अम्लजान प्रश्वास रे ग्रहण करथिबा अम्लजान उक्त रक्त सह जोग होई ताहा अम्लजान युक्त रक्त बा विशुद्ध रक्त रे परिणत हुए। उक्त अम्लजान युक्त रक्त बा विशुद्ध रक्त फुसफुसिया शिरा बाट देई बाम अलिंद ठारे पहुँचे। बाम अलिंदरु दुई कपाटिका विशिष्ट अलिंद निलय द्वार देई बाम निलय ठारे पहुँचे। बाम निलयरु रक्त कैशिक नली बाट देई महाधमनी जरियारे साधारणतः शरीर विभिन्न जीवकोश बा तंतु मानक निकटकू पहुँची थाए। शरीर रे थिबा जीवंत जीवकोश गुड़िक उक्त रक्तरु अम्लजान एवं खाद्य उपादान मान ग्रहण करी ता परिवर्ते अंगारकाम्ल गैस एवं उद्वायी पदार्थ त्याग करिथांती, जद्वारा रक्तटी अशोधित रक्त बा दूषित रक्त बा अम्लजान विहीन रक्त बा अंगारकाम्ल युक्त रक्त रे परिणत होइथाए। उक्त अशोधित रक्त क्रमागत ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा बाट देई दक्षिण अलिंद ठारे पहुँचती एवं दक्षिण अलिंदरु तीन कपाटिका विशिष्ट अलिंद निलय द्वार देई दक्षिण निलय ठारे पहुँचे। दक्षिण निलयरु रक्त कैशिक नली बाट देई फुसफुसिय धमनी जरियारे उक्त अशोधित रक्त पुनश्च फुसफुस ठारे पहुँचे, जेउठी रक्त छणा कार्य संपादित होइथाए। अर्थात उक्त अशोधित रक्त रे थिबा अंगारकाम्ल गैस रो विस्थापित घटी ता प्रति बदल रे अम्लजान गैस जोग होइथाए। एही प्रक्रिया को गैस विनिमय पद्धति बा इंग्राजी भाषा रे गैस एक्सचेंज प्रोसेस बोली कुहा जाए। एही परि भाबरे साधारणतः अनवरत हृत्पिंड जरियारे रक्तर संचलन कार्यटी संपादित होइथाए। मनुष्य शरीर मध्यरे एही रक्त संचलन प्रक्रिया हृत्पिंड जरियारे संपादित एही रक्त संचलन प्रक्रिया प्रथमतः विलियम हार्वे नामक जन विशिष्ट वैज्ञानिक अनुध्यान करी मतदान उल्लेख करथिले। एतत् व्यतीत अनुध्यानरु जणा जायछि जे साधारणतः हृत्पिंडटी 1 मिनट को 72 थर स्पंदन होइथाए। ये होची साधारणतः मनुष्य शरीर हृत्पिंडर अवस्थिति गठन एवं रक्त संचलन पद्धति संपर्कीय सूचना। तो यही चित्रटी को बारंबार प्रैक्टिस करी यार विभिन्न अंश गुड़िक विषय रे प्रथमे मन रखिबे एवं यही वीडियो को बारंबार शुणिया फल यह संपूर्ण मात्रा रे बुझा पड़ जो हुए तो कौन प्रकार मात्रा रे घोषिबार आवश्यकता पड़ी न पारे। तो पुनश्च आमे साम्यक मात्रा रे आलोचना करिबा एही मनुष्यर हृत्पिंड संपर्क रे शेषतर पाई। जो अंग बा जंत्र साहाय्य रे शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग को रक्तर प्रवाह घटी थाए ताहाको हृत्पिंड कुहा जाए एवं
ଯେଉଁ ପଥ ବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଘଟେ ତାହାକୁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ବାହିନୀ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଶିରା, ଧମନୀ ଏବଂ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ। ଯେଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହାକୁ ଶିରା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରକ୍ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଧମନୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଧମନୀ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ରକ୍ତବାହିନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ 96,000 କିଲୋମିଟରରୁ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତର ପରିବହନ ଘଟିଥାଏ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଲମ୍ବ ହେଉଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ବା ଓସାର ହେଉଛି 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓଜନ ହେଉଛି 250ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫମ୍ପା ମାଂସଳା ପିଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ଅସ୍ଥି ବିଶିଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ସହଜରେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଏବଂ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ, ମହାଧମନୀ ବାମ ନିଳୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ, ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ, ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାରକ ପଟ୍ଟି ପେଶୀ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟବଧାରକ ପଟ୍ଟି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ମଝିରେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାକି 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଟି ପାଖୁଡ଼ାକୁ କପାଟିକା କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି 3 କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାକି 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ 2 କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସାମୂହିକ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ ପଦ୍ଧତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତାହା କ୍ରମାଗତ ଜାରିତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସଠାରେ ଜମାଟ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଉକ୍ତ ରକ୍ତ ସହ ଯୋଗ ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ବାଟ ଦେଇ ବାମ ଅଳିନ୍ଦଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ 2 କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାମ ନିଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାମ ନିଳୟରୁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ମହାଧମନୀ ଜରିଆରେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଘଟିଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଅଶୋଧିତ ବା ଦୂଷିତ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅଶୋଧିତ ବା ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଏବଂ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ବାଟ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ 3 କପାଟିକା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଜରିଆରେ ପୁନଶ୍ଚ ଫୁସ୍ଫୁସଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଫୁସ୍ଫୁସଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋଧିତ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିସ୍ଥାପିତ ଘଟି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁନଶ୍ଚ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବ ଭଳି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଶରୀରର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 1 ମିନିଟକୁ 72 ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପାଦିତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମତଃ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ସାମୂହିକ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚଳନ ଟପିକ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।